кроссовки, братья. Доставка по всей России. Доставка по всей России. Вы только наберите на номер, который на экране, WhatsApp, есть Telegram, есть ВКонтакте. Они все будут в комментарии написано. Позвоните в любое время, в любое место. Мир обувь, садоводы. И также, кто желает приехать сюда, линия 27, контейнер 48. برادرایی که تاجیک زبان هستید در روی اکران رقمایی که شما میبینید رقمای واتساپ همین برادر هستید میتونید در واتساپ نویسید سبکی کار اگر کانتاکت کنید نتونید اگر میتونید در تلگرام و واتساپش نویسید این برادر کجای رسید که باشه روان میکنه ان شاء الله.